Hold on, guys! Akala mo. Nawala yung trend. Idiretso mo. Nawala yung trend. Dali, chud. Dali. Nawala yung spider. Sino nga yun eh? Go web. Go web. Sige na, dali. Meron pa yun. Dali na, tamis. 2, 3. Dali na, tamis. Ano ba? 6, 7, 8. Dali na, tamis. Okay na, ano na ako eh. Spider na. Sige na, wala yung spider. Gusto ko yung may word na spider. Wala pa nangyayari. Dali na. Pinaya tayo. Alak pa. Pwede ba bigyan mo yung anak ko?